Ano, ma'am? Ma'am. Ma'am, kao na. Buffet din eh. Nakamig buffet dari ba? Hi guys, buffet ni guys. Kita saka mo kung ma'am dari. Sa Sida Hotel. Sida, dara akong ma'am eh. RC. Hi. Hi, ma'am. Ano sa'yo order? Ha? Ano sa'yo order? Pwede pa. Ano na? Ito, sa coffee. Pwede natin. Buffet din? Paguto. Okay. Ano? Grab. Ano? Paano ako paid mo? Wala akong target. Huwag ka na eh. Ano ka na? Barbecue. Pilihan na ito? I'm not sure. Sana? Ah! Ito isda oh. Isda. Hilaw, lukos, ano. Fish fillet. Buffet.